बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना जी। पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेजी से बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं। जजिस जिन्होंने खत लिखा था, जिन्होंने इंसाफ के लिए दरखास्त की थी, वो सच है या झूठ है, इस पर फैसला तो अदालत के अंदर ही होना है। इस पर फैसला तो मेरिट पर ही होना है। लेकिन दावा किया जा रहा है मुख्तलिफ चैनल्स की तरफ से, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कि जजिस को एक खत, नामालूम मशकूक खत मिला है। इसमें कितनी हकीकत कितनी नहीं है? क्या वाकई ऐसा कोई खत है या कोई तीसरी कुव्वत इसका फायदा उठाना चाहती है, या फिर कुछ और है? कुछ एंकर क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि रावी में चैन है, कुछ नहीं होगा, जजिस अपने मामला से पीछे हट जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या इल्जाम लगाने वाले अपने ओहदे पर रह सकेंगे? और अगर ऐसा ना हुआ तो इल्जाम सच साबित होने पर मुजरिम कौन होगा? इसका तयन बहुत जल्द हो जाना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक हिजानी कैफियत पैदा हो चुकी है। एक ऐसी कैफियत पैदा हो चुकी है कि जिसमें हर शख्स अब हर मामले की तरफ देखते हुए यह तसव्वुर कर रहा है कि शायद अभी कोई बड़ी खबर ना आ जाए, अभी कोई बड़ी खबर ना आ जाए, अभी कोई अहम चीज काम ना हो जाए। लेकिन मेरे पास जो इतलात है, अहम तरीन जराए जिस बात का इंकशाफ कर रहे हैं, उसके मुताबिक यही है कि यह महीना पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की मौशियत, पाकिस्तान के जोड़ तोड़, सियासी जोड़ तोड़ और पाकिस्तान में सियासत के आइंदा के लाया अमल के हवाले से अप्रैल का महीना इंतहाई अहम तरीन महीना है। इसी महीने के अंदर बहुत से अहम तरीन फैसले भी होने हैं। इसी महीने के अंदर पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा ऐसा मामला सामने आएगा जिसे सुनकर सब के सब परेशान हो जाएंगे। केपीके के अंदर सेनेट के इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं और केपीके हुकूमत और वफाक में दोबारा जो एक मुसालहत की पॉलिसी थी, वो हमें मुज़ाहमत की पॉलिसी बनती हुई नजर आ रही है। जरा कहते हैं कि वफाक और केपीके के अंदर एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होने वाली है। सियासी लड़ाई, इक्तदार की लड़ाई, इख्तियारात की लड़ाई और दीगर मामलात के हवाले से एक बड़ी खौफनाक किस्म की बड़ी ऐसी लड़ाई जिससे जमहूरियत को खतरा होगा। मैं वो अल्लाह माफ करे, हम उस लड़ाई की बात नहीं कर रहे। वो लड़ाई जिससे जमहूरियत को खतरा होगा, वो लड़ाई जो जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है, वो हमें होती हुई नजर आ रही है। अलीमीन गंडापुर ने आज वाज़ेह तौर पे कहा है कि पाकिस्तान के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं और अपने सूबा, हमारा सूबा जो पाकिस्तान की जान है, उसके लिए हम हर सूरत में लड़ेंगे। और आइन में कहीं नहीं लिखा कि जिस शख्स को कुल जितनी सीटें मिली हैं उससे ज्यादा उसे महसूस नशिस्तें दी जाएं, हम किसी सूरत में ऐसा नहीं होने देंगे। और वाज़ेह है कि हम लड़ना जानते हैं, अपनी लड़ाई को, सियासी लड़ाई को, अपनी इखलाकी लड़ाई को हम सियासी और इखलाकी तौर पर लड़ेंगे, आईनी तौर पर लड़ेंगे और अपने हक को हासिल करेंगे। गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। सुनने में आ रहा था कुछ अर्सा पहले कि शायद वफाक में और केपीके में एक मामला बड़े एक ही पेज पे आगे होंगे। वजीर आजम से मुलाकातें, अहम तरीन इजलासों में शिरकत, उसके बाद वफाक से आने वाले किसी भी सीनियर वजीर, किसी भी जुम्मेदार का इस्तकबाल करना, ये सारी चीजें ये बता रही थी कि आगे रावी में चैन है। लेकिन वजीर आला केपीके का बयान, सेनेट का इलेक्शन मुलतवी होने केपीके के अंदर के बाद हालात हमें किसी और तरफ जाते नजर आ रहे हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ, बानी तहरीक इंसाफ, कैदी नंबर 804 को आज एक और केस में बरी कर दिया गया है। रोजाना एक बड़ी खबर उनके मुकदमात के हवाले से मिलती है। आज एक और बड़े केस में, मैं केस इसलिए बड़ा कहता हूं, जब कोई गिरफ्तार होता है, जब वो जेल के अंदर होता है, तो फिर उसके लिए छोटा केस भी बड़ा केस होता है जब तक उसकी बेल ना हो जाए। और जब आप केसों में बरी होना शुरू हो जाएं, तो फिर आपके पास दलीलें मौजूद होती हैं कि जनाब ये देखें, ये हमारे ऊपर जो बनाए गए केस थे, ये तमाम के तमाम मुकदमात जो थे ये जाली थे,
ایک کی بنیاد پہ آپ باقیوں پہ ہوتے ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق آئندہ بھی آنے والے دنوں میں، اور یہ میں نے ہی دعویٰ کیا تھا اور میں نے ہی یہ بات کہی تھی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سربراہ تحریک انصاف جو ہے مختلف مقدمات میں نہ صرف انہیں ریلیف ملے گا بلکہ وہ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا رخ لے کر آئیں گے، اور یہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اب پشاور، اسلام آباد، اس کے بعد اب پی ٹی آئی نے لیاقت باغ، راولپنڈی میں جلسے کی اجازت مانگ لی. اگر اسلام آباد میں امن کا مسئلہ ہے تو پنڈی میں اجازت دی جائے، اگر پنڈی میں اجازت نہیں ملتی تو پھر یہ جلسہ کے پی کے اندر ہوگا، پشاور میں ہوگا، بنوں میں ہوگا، سوابی میں ہوگا، مردان میں ہوگا، اور اس کے بعد پھر سوات میں ہوگا. تحریک انصاف اپنی پاور شو کرنے کے لیے، اپنی سیاسی حمایت حاصل کرنے کے لیے اور ان ضمنی انتخابات کے حوالے سے انتہائی ایکٹیو و متحرک ہو چکی ہے، اور اسی حوالے سے ایک بڑا جلسے جلوسوں کا اہتمام کیا گیا ہے. جس طرح حماد اظہر نے بھی یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ تمام مقدمات کا سامنا کریں گے. حماد اظہر کے بالکل منظر عام پر آنے کے بعد ہماری ایک اور خبر سچ ہوئی ہے کہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ بہت سے اہم ترین رہنما منظر عام پر آئیں گے اور آ کر اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں گے اور عدالتوں میں جا کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کریں گے. یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کی بساط جو ہے وہ اتنی تیز ہو گیا جس کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے. اب چونکہ آج سینٹ کے الیکشن بھی ہو گئے ہیں، سینٹ کے الیکشن کا رزلٹ بھی آ گیا ہے، سینٹ میں کس کس نے جانا ہے وہ بھی سب کچھ فائنل ہو گیا ہے، اور اب سینٹ کے بعد چیئرمین سینٹ کا مرحلہ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا مرحلہ یہ بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے. تمام معاملات طے ہو چکی ہیں، تمام معاملات میں تمام چیزیں رضامندی سے ہو چکی ہے. اب اصل معاملہ جو اس کے بعد آئے گا وہ آئے گا کہ سیاسی ڈوبتی کشتی ہوگی یا سیاست کو میں سب کو پال لگانے والی یہ اقتدار کی کشتی ہوگی. اس میں کون مسافر ہوگا، کون مسافر نہیں ہوگا. اور اگر سربراہ تحریک انصاف کو جس طرح ریلیف مل رہا ہے، جس طرح مقدمات میں ضمانتیں مل رہی ہیں، جس طرح وہ بری ہو رہی ہے، تو یہ بھی حکومت کے لیے ایک انتہائی پریشان کن صورتحال بن چکی ہے. اور حکومتی حلقوں کے اندر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ لگتا ہے کہ ہم جانے والے ہیں، لگتا ہے کہ اب ہمارا وقت الوداع قریب آ گیا ہے، لگتا ہے کہ اب اقتدار ختم ہو جائے گا یا پھر اقتدار ایسے لوگوں کے پاس چلے جائے گا کہ ہم صرف اقتدار میں ایک نشان کے طور پہ رہیں گے، ایک علامت کے طور پر رہیں گے، لیکن وہ اختیارات جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوں گے. اس کے حوالے سے میں سب تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں کہ بہت سے ایسے سینیٹر سامنے آئے ہیں جن کو بہت جلد وزیر بنا دیا جائے گا. بحثیت آزاد وہ الیکشن جیتے ہیں. پاکستان میں تحریک انصاف نے آزاد الیکشن جیتنے کی روایت بنائی ہے اور وہ آزاد الیکشن جیتے ہیں، اور پھر اب انہیں اہم وزارتیں بھی دی جائیں گی جو حکومتی جماعتوں کے اندر سے لی جائیں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.